Buenos dias, Takio na Brunei as OFW. Sigue ustedes conmigo si cosa está cena di mio dia. Mira, gali ustedes, no? Ese gali yo. Aquí yo tatrabaha na. Aray, na Brunei. Ara. New work, tan inventory ko na este, mga meat and everything. And then, akel lang, este, ano kami, buffalo este. Este, kabarkel, kambing. Alya na unlaw, mga manok, kabar. Amo lang kay punta lang kami todo dia. Kabar. Kosa ba? Punta kami todo dia si amo man tami na di ang inventory. Okay yan. Kabar aga usually kusap kami kasi tan loading lang kami kunel mga items si man sina si Amanda Kurta sina si Alberto ya Kurta ya si sina naka-plastic may pasek kurta. Kabarta check ya galit tamen. El check ya kamera kung este mga paleta kay yamanda ka namon. So este dia may tanto gente kay amon dyan di ba ko sabi ta. Amo. So este lang Lego pumiara kami. Kabar kel mi uban nante na ito. Amo kag mi uban Pilipina tamen. So dali ko ustedes mira ko sa tapasan ng dia. So este galit mi uban. Hi ka muna te. Ay. Diyan na nailagay ko sa adentro un rato. So mira ustedes. Amo sa di mi daily struggle sita entra yuli na freezer kay ta moist di mio kusoses pwede man recommend char pero hindi man moist so sina lang ki kumulang le kwan monte na develop sina manada lang sila syempre ki mga pono sina kabar alya este otros pero un kwan lang sila and amos sa diamond truck tausa kami para man deliver. So biray ako no sa Reseco si Chenekan Batas. You say hi to my vlog. You say hi to my vlog. Diba? Vlog. 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 Yeah. Hi. Untuk bawal. Ano yun te? Bangalore. Ano bawang? Bangalore? Ano bawang? So este gales tamiro sedes ta limpia yo. Sinoy maya kami ko sa tase. Talimpia kami kun este cold room kay masangre del mga manok. So dyan na best tayo ta oloria ba sangre de manok. So talimpia kami si ate sila ta karga kay naman yung pwede karga. Kay pesaw. Kabar ali di na lang kami tase kay naman kami ko sa tase este dia kay holiday kanila. So akabase ali ta limpia kami ni may kami ko sa ase komya lang kami ulit. Este di la comida tipirmi ka hangun to kami ta kami na indon chenabes. Kabar kabakel yas biray ulit 2 hours di amon break. Kabar biray ulit kunta lang un rato. Akabayo se kunta poni na mi record. Kabar amoyakel. Usually mga hasta alas 5 alas 6 manada. Kabayo mi trabaho pero ta stay kami hasta alas 10 kasi amo diamon oran madalas na may kami ko sa taas yan sina. Rio. So manmuni ano kita dura este video ara lang yung upload. So antes di niyo trabaho yan manadawat ko sa taas hectic pwede yung schedule ko rin kabar ara ko muna din yung slow pace. Hindi ulit masyado slow kung siyempre kailangan ko mag-alert. However, yung galit mo yung mga trabaho antes, mga gayo kung kami
Absolutely goods naman. Okay naman. Okay lang. So, nilagtak ko sa'yo po na mag-upload na next. Aragale, Junior Gusti Pau, ha? Tough and cold. So, mali kasi sila ng estudyante. Pero sa pag-auto kami nila boses. Mira ka lang ustedes no time check alas 6 de noche ya. Taki ulit ara adentro kay check ya lang yung ulit kasi sa restaurants ka namon anante kabar punta lang yung ulit most probably na maya sa Salelego de noche kay araya kay huyain pa yung pagka-vlogger ba sila to boko sina Mag-hi ka, mag-hi. yan na naman siya. Mabuhay mukha mo. Apa mabuhay. Masi si Kandar lagi akong inaaway. Live. Tara na. So, kailang gala guys, no? Takyayo ulit arriba. Amuste si Sabi, unto di mio. Pirmi. Kabar, kailang. Kabakil, si Disperto Patele. Manada sa kami dos chika man TikTok. Kabar, akya sila tenta eskwela. Makulit gata bata. Pero malambing sa ele. Pilipina tamense. So, okay lang guys. Thank you for watching. Man upload yun yung next video. Hindi yung tamad. Bye!